Amin. Terima kasih Dr. Surit. Thank you, Dr. Surit. Amin. Saya juga sangat gembira boleh datang ke sini. I'm so happy can come here. Amin. Sudah beberapa tahun saya tak khotbah sini. How many years I not been here? Berapa tahun lah, saya lupa juga. Amin. Surit said that he is not that young anymore. Surit mengatakan dia bukan muda lagi. I am also not that young anymore. Saya juga bukan muda lagi. I remembered I used to say I am 21 plus. Saya pernah mengingatkan bahwa saya pernah mengatakan saya 21 tambah-tambah. Now I have to say I am 50 plus. Sekarang saya 50 lebih-lebih. Amen. Okay, I am super happy to be here. Auntie and I were in Hope Coaching for many years. Saya sangat gembira berada di sini dan sudah berada beberapa tahun di pengharapan kucing. And I remember some of our old faces here. Lily Gindal, mana kamu? Ya, saya ingat muka-muka yang lama. Ali. Yeah, many of you have become families. Ramai di antara kamu sudah berkeluarga. Praise God. Okay, so I hope that I will share with you a message that can last 20 years. Saya berharap saya boleh mengungsikan firman yang boleh sampai sehingga 20 tahun. I think in 20 years time, I will definitely, most likely, look at you from heaven. Saya ingat dalam 20 tahun akan datang mungkin saya akan melihat Anda dari surga. I will continue to clap for you from heaven. Okay, terus bertepuk tangan bagi Anda dari surga. Amen. Amen. Okay, let me look at the word of God with you. Mari saya ingin melihat firman Tuhan bersama dengan Anda. I have a topic that we don't normally talk about. Saya ada tajuk yang selalu kita bicarakan. Tidak selalu kita bicarakan. Sorry, Ustaz. I'm talking about how to invest on earth so that we are preparing for heaven. Bagaimana kita melabur di bumi dan kita mempersiapkan diri untuk ke surga. Actually, sorry, the word is preparing heavenward and investing on earth. Mempersiapkan diri ke surga dan melabur di bumi. Okay, preparing for heaven, bersedia. Okay. Mempersiapkan diri untuk surga. Alright, as I say, this is a topic that we don't usually talk about. Ini adalah topik yang jarang kita perkatakan. But I hope that I can turn you from earth and to heaven as well. Saya harap saya boleh menukar Anda dari bumi ke surga. Many of us come to Christ. Ramai di antara kita yang datang kepada Kristus. We become a Christian. Kita menjadi orang percaya. And most of the time we think about only salvation. Banyak kali kita rasanya memikirkan keselamatan. But God has a lot more for us to prepare on earth. Tetapi Tuhan banyak sekali rencananya untuk mempersiapkan kita di bumi. Okay, let me give you a few Bible verses first. Mari saya ingin menyatakan beberapa firman Tuhan. Before I go into the main subject of how we can invest on earth. Bagaimana kita boleh melabur di bumi. In Matthew, the Gospel of Matthew, Jesus tells his disciples, look at the verses here. Mari kita melihat firman Tuhan di sini. Okay, don't just store treasures on earth. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. All of us are storing treasures on earth. Semua kita mengumpulkan harta di bumi. Whatever kind of treasure that you store. Some store money, some store souvenirs. Apapun yang kita simpan di bumi, ada yang menyimpan duit, ada yang menyimpan. So Jesus says, whatever you store on earth, Yesus mengatakan apapun yang kita simpan they are only temporary. Semua itu hanya sementara. Right? Whether the moth can destroy it, the rats can destroy it, the thieves can steal it. Ngengat dan karat merusakkan dan pencuri boleh membongkarnya. But then Jesus says, make sure you store for yourself treasures in heaven. Tetapi Yesus mengatakan kumpullah hartamu di surga. Okay, so Jesus is saying clearly to us, hey, don't just store on earth, but make sure you are storing for heaven. Jangan hanya mengumpul di bumi, tetapi kumpul juga di surga. And then next slide, please. Paul also says similarly. Tetap Paulus juga mengatakan perkara yang sama. 1 Timothy 6:17 to 19. 17 hingga 19. He is commanding those, verse 17, he's commanding those who have BMW, Mercedes-Benz, a few bungalows, etc. He says, hey, those of you who are rich in this world.
Oleh itu dia memerintahkan mereka yang ada BMW, Mercedes dan beberapa banglo dan mengatakan kepada mereka, don't just put your hope on wealth on earth. hanya menyimpan harapan kamu untuk harta di dunia. But because it's so uncertain. Karena itu sangat tidak pasti. But he says, put your hope in God. Tapi dia katakan, letakkan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Okay, verse 18, command them to do good. Di ayat ke-18 mengatakan, peringatkanlah mereka akan Command them to be berbuat rich. baik. Command them to be rich in good deeds. Menjadi kaya dalam kebajikan. And to be generous. Suka memberi dan And membagi. to share. Dan membahagi. Okay, tell the person next to you. I think Pastor is talking about you. Saya ingat pastor mengatakan kepada kamu. Okay, so whatever that we have on earth, Apapun yang kita ada di bumi, Paul is saying, hey, command these people to be generous, to share, and be willing to do good. Paulus mengatakan peringatkan agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membahagi. And now, verse 19. Dan ayat ke-19, He says, by doing this, dengan demikian, you are laying up treasures in heaven. kamu mengumpulkan suatu harga dasar di surga. So, brothers and sisters, what Paul is saying, Apa yang Paulus katakan, what we do, apa yang kita lakukan, what we share, apa yang kita bagi, what we give, apa yang kita beri, is laying up treasures in heaven. itu menjadi meletakkan harta kita di surga. And it's a foundation. It's a foundation for the coming age and the age to come. Ini menjadi asas pada tahun-tahun ke datang dan tahun yang seterusnya. Okay, now another verse, Revelation. Yang seterusnya adalah wahyu. This is what is going to happen in heaven. Ini yang terjadi di surga. Okay? The scripture in Revelation says, hey, I am coming soon. Sesungguhnya aku datang segera. And brothers and sisters, as you and I are reading the news, not just in Sarawak, but around the world, Saudara-saudari, ketika kita membaca berita bukan hanya di Sarawak, dan seluruh dunia, the signs and symptoms around the world points that Jesus is coming back. tanda-tanda yang telah terjadi menunjukkan bahwa Yesus akan You know, the kembali. Bible is such an incredible book. Alkitab merupakan sebuah buku yang sangat luar biasa. One has been written thousands of years ago. Yang telah ditulis beribu tahun lepas. You know, it's happening in such precision. Berlaku dengan begitu tepat sekali. It's happening right before our eyes today. Berlaku di depan mata kita. And so I tell you, this is true. Jesus says, I am coming soon. Saya mengatakan ini benar, bahkan Yesus mengatakan aku akan datang segera. And what else did he say? He says, I'm coming with my reward. Apalagi dia katakan aku akan datang dengan upah. And how is that reward going to be given? Bagaimana upah ini akan diberi? He gives to each person according to what they have done. Dan aku akan membawa upahku untuk membalasnya kepada setiap orang menurut perbuatan. So our wonderful worship team, our wonderful dancers today, Kita melihat ada pasukan penyembahan yang luar biasa, yang biasa, juga penari kita. our brother Adeline, as she leading the worship, Brother Edelan, bila dia memimpin pujian, I think he spent 20 hours preparing. saya ingat dia melakukan 20 jam untuk persiapan. God is going to reward him for the 20 hours that he has done. Tuhan akan mengupah dia untuk 20 jam yang dia telah lakukan. And our Dr. Surit, who is sharing today, Begitu juga dengan Dr. Seri, dia menjadi pengurusi hari ini. maybe he spent 40 hours preparing. Saya rasa dia mempersiapkan 40 jam. God's going to reward him for the 40 hours. Tuhan akan memberi upah untuk 40 jam. Let me say amen. Saya katakan amin. And all our dancers here, Dan begitu juga penari kita di depan ini. maybe they put in 60 hours. Mungkin mereka meletakkan 60 jam. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So, brothers and sisters, everything that you do, Saudara-saudari, apapun yang kita lakukan. you know, Auntie likes to bake cakes. Nanti saya ada membuat kek. And last Thursday, we have the pastors from Kelang Valley. Hari Kamis lepas dari pastor dari Lembah Kelang. Okay, they came together, we had fellowship, Datang bersama, kita ada persekutuan. and Auntie told me, I want to bake banana cake. Nanti dia mengatakan saya ingin membuat kek pisang. Okay, so we bless the pastors with banana cakes. Kita ingin memberkati para pastor dengan kek pisang. That baking, God is going to reward her in heaven. Dengan membuat kek, Tuhan akan Okay. mengupah Those dia. of you who are ushering at the door, Bagaimana mereka yang menjambut
tetamu di depan pintu. You think you're just shaking the hand, simple. Okay, hello, welcome. Anda hanya memikirkan bahwa perbuatan yang mudah, ucap selamat datang. Maybe you prepare 1 hour at home. Mungkin Anda mempersiapkan 1 jam di rumah. How do I smile? Macam mana saya senyum? What do I say Apa yang ingin saya katakan? that will inspire this street number 1 to be happy? Akan mendorong serit yang pertama dia menjadi You gembira. understand what I'm saying? You tahu apa yang saya katakan? Everything that we do for the kingdom of God, Apapun yang kita lakukan bagi kerajaan Allah. every small thing, Walaupun perkara kecil, every big thing, walaupun perkara besar, God sees. Tuhan melihat. Because He says, I am going to give to every person Karena dia mengatakan, aku akan memberi kepada semua orang according to what they have done, how they have done it, and the way that they bless others. bagaimana mereka melakukan dan bagaimana mereka memberkati orang lain. Amen. Amin. Next slide, thank you. Do you want to be blessed and rewarded in heaven? Adakah Anda ingin diberkati dan diupah di surga? Amen, say amen. Sama katakan amen. Brothers and sisters, therefore, for us to live as Christians here, Oleh itu saudara-saudari, untuk kita yang hidup sebagai orang Kristen di sini, it is a preparation. ini adalah persiapan. You know, Rick Warren, some of you may have read his book. Rick Warren, in his purpose-driven life, Di dalam buku Warren Driven Purpose Life, says that our life on earth is a preparation for heaven. dia mengatakan bahwa hidup kita di bumi adalah persiapan kita ke Our surga. life on earth is a preparation. Hidup kita di bumi adalah persediaan. Later on in the second part of my sermon, I'm going to share with you, God rewards us. Nanti saya akan di dalam khotbah yang kedua saya akan menunjukkan bagaimana Tuhan mengupah kita. And with the next slide, I want to tell you, brothers and sisters, heaven is as real as earth is. Saya ingin mengatakan bahwa bumi itu benar-benar ada sebagaimana adanya bumi. We can surga. be absolutely certain of heaven, Kita sangat pasti tentang surga. more than we are certain of earth. Lebih yakin daripada kita tahu bahwa bumi itu ada. Hallelujah. Haleluya. Okay, so I hope I have confirmed, I hope I have at least convinced you that there is certainly a great heaven. Sekurang-kurangnya saya meyakinkan Anda bahwa di sana ada surga yang luar And biasa. every one of us, Bagi setiap kita, at every stage of our life, setiap peringkat hidup kita, God is preparing you. Tuhan mempersiapkan For kita. my young friend, who I forgot his name, who is sharing the testimony here at age 19, Kawan kita yang mengungsikan hari ini kesaksian. God is preparing you. Where is he? mempersiapkan Emmanuel. God is preparing you. Emmanuel, Tuhan mempersiapkan kamu. Hallelujah. It's not just a project of the camp you're doing. God want to prepare you for more. Bukan hanya proyek itu saja, camp itu, tetapi Tuhan ingin mempersiapkan kamu lebih Brothers and lagi. sisters, every talent that you have, Saudara-saudari, setiap pemberian Tuhan, karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, every talent that you have, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, I'm going to tell you the part coming up soon. God has given you that talent. Tuhan memberikan kita talenta itu. Okay, you can use it for yourself. Kita boleh memakai untuk diri kita. I am telling you both. Saya ingin memberitahu Anda kedua-duanya. You can invest your talent on earth and do well. Anda boleh melaburkan talenta Anda di bumi dan melakukan dengan baik. But I want to tell you something else. You can also use your talent for the kingdom of God. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa talenta Anda boleh dilaburkan untuk kerajaan Tuhan. And also bless the kingdom of God. Dan memberkati kerajaan Tuhan. Amen? Amen. Okay, so let's look at the second part of my sermon. Mari kita lihat Next one, please. bahwa Next slide. khotbah yang kedua. Okay, how do we invest on earth? Bagaimana kita ingin melabur di bumi? What do we do here that makes sure that what I told you earlier on is going to happen? Bagaimana yang saya katakan tadi, bagaimana dia boleh berlaku? Let's look at the scripture. Matthew chapter 25, Mari kita melihat Matius 25 verses 14 to 23. ayat ke-14 hingga 23. Okay? And I would like you maybe to stand together with me. We'll read in Bahasa only lah, okay? Baca Bahasa saja. Mari Okay? kita baca So you bersama-sama. lead us to read in Bahasa. Bahasa. Because I have the slides in English and Bahasa. So we just read Bahasa, everybody together. Mari kita baca bersama-sama. Mari baca dengan semangat boleh. Baca sebab itu firman Tuhan boleh.
bukan buku saja, bukan ayat saja, itu firman Tuhan. Amen. Apabila kita baca dengan roh, dengan semangat, kita dapat urapan. Amin. Sebab firman Tuhan adalah life is nyawa. Hidup. Ada hidup. Amen. Okay, kalau baca dengan semangat, dengan roh, kita hidup. Amen. Hidup di dalam. Amen. Haleluya. Amen. Okay, bersama-sama. Sebab hal kerajaan syurga sama seperti Sama-sama, seorang yang mau kepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesampuannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan wang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan menambah 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan memanggil lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kereta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh lama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu tu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali kebuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggungjawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam bahagian Tuhanmu. Our Father, we thank you today. Bapa, kami mengucap syukur hari ini. We ask, O Lord, that you will continue to speak to us through the Holy Spirit. Kami meminta Tuhan agar Engkau berbicara kepada kami melalui Roh Kudus. Let your word become life to us. Biar firman-Mu menjadi hidup bagi kami. Let your word build us up. Dan firman Engkau membina hidup kami. And let your word be that transformation within us. Agar firman Engkau yang menjadi ejen mengubah hidup kami. That we will be your faithful servants. Dan kami menjadi hamba yang setia. Faithful with the gifts that you give to us. Setia dengan talenta yang Kau telah berikan kepada Faithful kami. with the resources that you've given to us. Setia dengan sumber-sumber yang telah Engkau berikan kepada kami. In Jesus' mighty name. Dalam Yesus dan nama Yesus yang paling Amen. kuasa. Before you sit down, why don't you hello to the person next to you? Sebelum Give them anda a duduk, high katakan halo five. kepada orang sebelah kiri kanan anda. Amen. Amen. Okay, please be seated. Silakan duduk. The parable tells us how we can invest on earth. Perumpama mengatakan bagaimana kita boleh melabur di bumi. The owner of all our talents and resources, Pemilik talenta dan sumber yang kita ada. God tells us that He gives to every person different talents. Tuhan mengatakan bahwa Dia memberi setiap orang dengan talenta yang berbeda. Not only quantity, but the different types of talents. Bukan hanya jumlah, tetapi pelbagai jenis talenta. For me, I have the talent of enjoy talking. Bagi saya, talenta saya sangat menikmati masakan. Okay, right. Oh, sorry, not cooking. Saya sangat suka bercakap. Right from young, I was already talking. Dari kecil saya memang selalu bercakap. When I was in high school, I was talking. Di sekolah tinggi juga saya selalu bercakap. You know, I used to say this joke. When the teacher was talking in the front, I was talking at the back. Saya selalu mengatakan lucu ini bila guru berbicara di depan, saya berbicara di belakang. Okay, how many of you have the gift of talking? You like talking? Siapa di sini ada talenta berbicara, bercakap? Banyak cakap.
I can talk from morning to afternoon and I get more energy. Saya boleh berbicara dari pagi hingga petang dan masih lagi ada tenaga. If I don't talk, I get tired. Kalau saya tidak bercakap, saya menjadi letih. So if you tell me to sit in church the whole day, I fall asleep. Kalau kamu minta saya duduk lama di gereja, saya boleh mengantuk. But if you tell me to talk, I get energy. Bila kamu suruh saya berbicara, saya ada tenaga. How many say amen? Saya berkata So amen. tell the person next to you, God has given you a talent. Tuhan ada memberi Anda talenta. Some of you, your talent is singing like our brother Agenda. Adeline. Ada yang ada talenta menyanyi. Some of you seperti saudara Adeline. Some of you is music. Ada di antara kita bermain alat Some of you is musik. the dance. Ada yang menari. Some of you is organizing. Ada yang boleh mengatur. Some of you is execution. Ada yang boleh melaksanakan. Some of you is cooking. Ada yang memasak. Some of you is hospitality. Ada yang boleh memberi tumpangan kepada orang. We all have at least one. Sekurang-kurangnya kita ada satu. And brothers and sisters, if we all learn to invest that talent, Seandainya kita belajar untuk melabur kepada talenta tersebut, the one that was given 5 multiplied 5. yang diberi 5 berganda menjadi 5. The one that was 2 multiplied 2. Yang 2 berganda menjadi 2. I didn't read about the one. The one went and hide it in the ground. Yang satu saja saya letakkan di bawah, sembunyikan. How do we invest on earth? This is our sermon topic today. Bagaimana kita melabur di bumi? But Inilah khotbah kita pada hari remember, right? What we invest on earth is not just going to be rewarded here, but God sees everything that we are doing. Bukan saja apa yang kita labur di bumi, tetapi Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. And the more you do, the more God invests to you. Makin banyak Anda melakukan, makin banyak Tuhan melabur bagi Anda. Hallelujah. Haleluya. That is the wonderful thing about the kingdom of God. Ini sesuatu yang luar biasa tentang kerajaan Tuhan. Because we are not serving man, we are serving God. Kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Are you excited about this? Ada semangat tentang ini. I have served God for 40-50 years together with Auntie. Saya telah melayani Tuhan bersama dengan Auntie dalam 40 hingga 50 tahun. Afterwards, you see some of the photographs of Africa. Saya akan menunjukkan gambar dari Afrika. You know, I go to India almost every year. Kamu tahu saya pergi India hampir setiap tahun. Over in Hyderabad is where we go. Yaitu yang dinamakan Hyderabad. And you know, now we have 230 churches in India. Sekarang kita ada 230 gereja di India. Woo! Not me. Pastor Ravi is the man in India. Bukan aku, tetapi Pastor Rabi yang ada di India. I go there, I train the pastors. Saya pergi ke sana, saya melatih pastor. We take down the names carefully, Kita tulis nama dengan the berhati-hati. size of their church carefully, Kita melihat gereja mereka the secara number of hati. leaders they have. Berapa pemimpin yang mereka ada. And now we want to multiply to 500 churches. Sekarang kita ingin menggandakan kepada 500 gereja. So it's training them, equipping them, mobilizing them, being specific with them. Kita ingin melatih mereka, menggandakan mereka. I want to see the double. Saya ingin melihat penggandaan. Okay, 200 plus to 500. 200 lebih kepada 500. What about you in Kuching? Bagaimana Anda di Kuching? Can our church double here? Boleh gereja kita berganda di sini? Can your life group double? Boleh. Can your life group double? Jeffrey, can you double? Boleh Anda berganda? Jeffrey? Kilat, can you double? Kilat, boleh Anda berganda? Ali, can you double? Ordari boleh buat. Say berganda. amen. Katakan amen. Hallelujah. Tadi sudah nyanyi lagu kan? Apa yang apa tu? Bayaga. Tak kurang berapa harganya? No matter how much, I'm willing to give it. Tidak kira berapa harga saya lagu berikan. I don't need your money. Saya tak perlu uang Anda. I only need your time. Saya cuma perlu masa Anda. How many say amen? Siapa katakan amen? Okay? I don't need the money. God don't need your money. God only need your time. Tuhan tak menggunakan uang Anda, Tuhan hanya perlukan masa Anda. If you are willing to invest your time, Sekandainya Anda sanggup melaburkan masa Anda, pray and ask God which person God wants you to invest, here or outside. berdoa di mana siapa yang ingin Anda laburkan hidup Anda, sama ada di sini atau di luar. If you're willing to develop that person.
Jika Anda sanggup untuk membangunkan orang if itu. you are willing to spend time with that person, Jika Anda sanggup menghabiskan masa dengan orang if you are itu. willing to invest in that person. Jika Anda sanggup melabur kepada individu itu. So I'm investing in India. Saya melaburkan itu di India. I'm investing in a person. Saya melaburkan kepada orang. One person. Satu orang. Only one person. Cuma satu orang. And from that one person, Daripada satu orang, I'm believing for 500 churches. saya percaya kepada 500 gereja. Hallelujah. Haleluya. Okay? God needs my time. Tuhan perlukan masa saya. Am I willing to go to India? Sama ada saya rela untuk pergi ke India. Am I willing to train these people? Sama ada saya sanggup untuk melatih orang ini. So that's what we are doing. We're investing on earth. Itu yang kita lakukan, kita melabur di bumi. Okay, ready? Point number 1. Yang pertama, We invest on earth by putting our talents to work. dengan mengerjakan talenta kita. The Bible tells us in Matthew 25 that we read just now, in verses 16 and 17, when the person was given that 5 talent, the Bible says immediately he went and put that talent to work. Alkitab menerangkan kepada kita bila dia diberi 5 talenta, orang ini terus mempersiapkan dan menjadikan talenta dia bekerja. He received the 5, he went immediately at once, and he invested the 5. Dia terus melaburkan 5 talenta yang dia terima. Some of us sometimes we receive the talent, Kadang-kadang kita menerima talenta, we receive the resources. kita menerima sumber, Don't just admire the resources. bukan hanya mengagumi sumber itu. Put it into somewhere to work. Letakkan di sesuatu tempat yang boleh dia Amen. bekerja. My next slide. Putting things to work means, next slide please. Going at once means we make things happen. Yaitu membuat perkara terjadi. Okay? Make things happen and not wait for things to happen. Membuat perkara terjadi, tidak menunggu perkara terjadi. Brothers and sisters, the opportunities are there. Saudara-saudari, peluang ada di sana. The people are there. Orang-orang ada di sana. What are you going to do? Apakah yang akan Anda lakukan? The question is, what are you going to do? Persoalannya ialah apa yang akan Anda lakukan? Assuming you have a talent of cooking or baking, Anggapan bahwa Anda ada talenta memasak. you can go to Daniel, you can go to Mina, you can go to Charles. Boleh pergi ke Daniel, Mina, dan Charles. You say, saya suka masak. To cook. And then Daniel say, okay, what do you want to masak? You say, I want to make, you want to make kueh, you want to make Sarawak laksa, you want to make spaghetti. Okay, you go and make it. Anda yang membuat lasa, Sarawak, spaghetti, oke, lakukannya. And then you tell the whole church, okay, come and makan next week. Datang dan eat. Datang dan eat. Amen, say amen. Amen. See, that's making things happen. Saudara-saudari, itu yang membuat sesuatu itu terjadi. If you don't do it for the whole church, do it for your life group. Jika Anda tidak melakukan untuk seluruh gereja, buat di dalam life group Anda. Or you do it in your kampong, you do it in your housing. Atau buat di kampung ataupun di rumah Anda. You say, hey, I want to invite you, come to my house and makan. Saya katakan kepada orang datang ke rumah saya dan makan. See, you're putting your talents to work. Anda membuat talenta Anda Your bekerja. first step, put your talents to work. Buat talenta Anda Make terjadi. things happen. Buat dia terjadi. You know, our community is made up of at least 3 types of people. Our community, whether Masyarakat here kita. or outside. 3 types of people. Ada 3 jenis orang. Some people make things happen. Yang pertama yang membuat sesuatu terjadi. Correct? You see some people around, they make things happen. Kamu lihat ada orang yang membuat terjadi. Second type of people, they wait for things to happen. Yang kedua selalu menunggu untuk benar terjadi. Right? They're waiting. Oh, I don't want to do. Saya tak mau buat, saya tunggu saya. Third type of people don't know what is happening. Yang ketiga tak tahu apa yang berlaku. Okay. Alright, you see at least 3 types of people around. Sekurang-kurangnya ada 3 orang di sekitar But Anda I'm jenis. encouraging you to be the first type. Saya ingin mendorong Anda untuk menjadi yang Because pertama. we are itu. kingdom people. Kita adalah orang yang memiliki mentaliti kerajaan Tuhan. Kita orang luar biasa di sini. Amen. Separuh saja, amen. Kita orang luar biasa sini, ada amen.
Because we are kingdom, we are God people. Karena kita adalah orang-orang Tuhan. The kingdom of God is moving. Kerajaan Tuhan terus bergerak. And how come we are stay stagnant? Bagaimana kita terus di tempat yang lama? So please make things happen. Tolong jadikan sesuatu terjadi. Not wait for things to happen. Jangan menunggu sesuatu untuk terjadi. Next slide please. Slide seterusnya. These are some ways that you can make things happen. Ini adalah beberapa cara yang Anda boleh menjadikan sesuatu terjadi. Remember, I'm talking about kingdom things to happen. Ingat, saya ingin memperkatakan tentang kerajaan Tuhan untuk You yang can do many terjadi. things for your work, your job, your project. You can do many things for your work. That's okay. Nothing wrong. Kamu boleh melakukan projek apapun di tempat kerja, kamu boleh lakukan, itu tidak salah. But I'm encouraging you today, make kingdom things happen. Tetapi saya ingin mendorong Anda, buatlah untuk terjadi sesuatu di dalam kerajaan Tuhan. You remember I'm telling you about your life effort, your time, your time. I need your time. Yaitu usaha di dalam hidupmu. Yang pertama adalah masa. Okay, you can work 10 hours. In Kuala Lumpur, a lot of people work 10 hours, 12 hours. Ada orang bekerja di Kuala Lumpur 10 hingga 12 jam. In Sarawak, in Kuching, how many hours you work? Di Kuching berapa jam kita Who's kerja? the most busy person here? Siapa yang paling Ali. sibuk di sini? Ali, how many hours you work for the project? Berapa jam? Berapa jam? 12? Pada Ali? Untuk projek? Satu hari. Ada orang kerja 12 jam kah? Anybody work 12 hours here? Ada orang yang bekerja 12 jam Sometimes di sini. project 12 hours. But I think the life in Kuching most likely maximum 10 lah. Saya ingat hidup di Kuching paling-paling maksimal pun Okay. 10 jam. Work 10 hours, sleep 8 hours, ada 6 jam lagi Kerja 10, tidur 8 jam, ada 6 jam lagi. Can I invite you 2 hours only? 2 hours per day for the kingdom of God. Saya ingin menjemput Anda 2 jam untuk kerajaan Tuhan. Okay, you carve out 2 hours. If you really cannot 2 hours, 1 hour lah, at least 1 hour. Kalau Anda 1-2 jam pun tak dapat, kurang-kurangnya 1 jam lah. Through your life effort, Dalam usaha hidupmu, do something for the kingdom of God. lakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan. Amen. Amen. Number 2, do something in your local church. Yang kedua, lakukan sesuatu di gereja tempatan. If you look at the church around, here, Jika Anda lihat di sekitar gereja di is there sini, something you can do that will help the church? ada sesuatu yang Anda boleh lakukan yang boleh membantu gereja. Amen. Say amen. Saya katakan amen. Okay. Local church, do something for your local church. Lakukan sesuatu untuk gereja tempatan Anda. And thank God some of you are doing missions. Hallelujah. Puji Tuhan, ada di antara kamu melakukan misi. Okay, I praise many of you. I commend many of you. You're in the pulpit. You're in the dancing. You're helping with ushering. You're helping with PA. In the many things that you're doing. Hallelujah. Ada di atas, di pentas, menari, di ushering, penyambutan, dan di PA. Saya puji Tuhan. Haleluya. Maybe some of you want to consider pioneering. Mungkin ada di antara kamu mempertimbangkan untuk You know, melakukan pioneer. Kuching is growing. You know, right? Kuching is growing. Kamu tahu bahwa Kuching akan It's getting berkembang. bigger and bigger. Makin besar, makin besar. And the traffic is also growing. Begitu juga lalu lintas bertambah. That's why the hydrogen bus is coming. Oleh itu hydrogen bus akan datang. Not hydrogen bomb, hydrogen bus. Bukan hydrogen bomb. Okay, but you know, so the traffic is getting worse. Begitu lalu lintas semakin bertambah teruk. In Kuala Lumpur, we already put ourselves into 5 different locations. Di Kuala Lumpur kita meletakkan diri kita di dalam 5 kawasan. Ada di Klang, Di Klang. ada di Puchong, ada di Sedang. So we are expanding because it's too far a distance to come to one place. Kita berkembang dan bertumbuh karena kita merasakan tempat terlalu jauh. So I want to share with you my testimony. Saya ingin mengungsikan Anda kesaksian hidup saya. Auntie and I went to Africa in February. Saya nanti pergi ke Afrika dalam bulan Februari. So I've done a lot in local mission, in the local church. Saya melakukan banyak dalam misi dan pekerjaan misi tempatan. God has opened the door for us to go to Africa regularly. Tuhan membuka pintu untuk kita melakukan misi secara berterusan di Afrika. So I want to encourage those of you who are thinking about pioneering. Saya ingin mendorong Anda yang ingin melakukan pioneering. And maybe you want to do mission. Begitu juga untuk melakukan You can misi. start with mission. Yang melakukan misi. Auntie, I do mission in Africa, in India.
Auntie dan saya melakukan misi di India, in Afrika. Nepal. Di In Nepal juga. Okay, so next slide please. Okay, Slide seterusnya. we have planted churches in the west part of Africa. Kita melakukan penduduk gereja di sebelah barat. Okay, those of you who are familiar, right? The Africa is macam ni, and then it goes down. So our churches are in this part of Africa. Gereja kita adalah di sebelah bawah ini. The main center is in Liberia. Liberia adalah di sini. Pusat utama adalah di Liberia, Okay, this is Sierra Leone. Sierra Leone, This is Guinea. Ghana. Guinea. Guinea. Okay, Ghana sini. Ghana Ghana sini. sini, ya. Guinea. Togo and Benin and Nigeria. Our churches, Begitu. we have the churches there. Kita ada gereja di sana. It's exciting mission. Itu adalah misi yang sangat bersemangat. West Africa consists of 16 countries. Afrika Barat mengandungi 16 negara. And now we have planted churches in seven of the 16 countries. Dari 16 kita telah membuat, dari 7 kita telah pioneer. Hallelujah. Woo. Okay, let me show you some of the exciting photos of Africa. Oke, saya tunjukkan gambar yang begitu memberi kita semangat. You know, this is our African leaders and African people there. Ini adalah pemimpin kita di Afrika dan orang-orang Afrika. This is welcoming Auntie and I. Ini adalah mereka mengalu-alukan saya dan Auntie. And the ladies are playing their musical instrument. Dan para wanita melakukan musik. Okay, they have this instrument. They put seeds inside and they make this. Peralatan itu ada bijian di dalam dan mereka akan menggoyangkannya. This is a bongo drum. Itu adalah bongo. Okay. Bongo. West Africa is not rich. Afrika Barat bukan kaya. Okay, you see in this diagram here, majority of the roads are like this. The houses some are broken down. Menjadi jalan dia seperti ini, rumah tadi seperti itu. Some of you are familiar because the interior of Sarawak have something like this. Mungkin Anda juga sangat biasa sebab di kawasan-kawasan pedalaman mungkin ada yang seperti ini. This is the market. Ini market. The picture that you're seeing is a market. It's very undeveloped. Gambar ini adalah market yang sangat tidak dibangunkan. You know, and then you see the transport. So when they have Ini pengangkutan transportation, mereka. everything is loaded up into the car. Semua diletak di atas kereta. The car is packed and is also packed with people. Kereta penuh dan penuh dengan orang juga. Okay? But we have, next slide, we have exciting people there. These are our pastors and their wives, etc. Ini adalah para pastor di sana dengan istri mereka juga. We have 23 churches in West Africa. Kita ada 23 gereja di barat Afrika. 7 countries, 23 churches. 7 negara, 23 gereja. And I want to tell you, all these pastors are very, very sacrificial. Saya ingin mengatakan bahwa pastor-pastor ini sangat-sangat berkorban. Okay? They get maybe at the maximum $30 a month. Sekurang-kurangnya mereka ada $30 sebulan. $30 only less than 150 ringgit. Kurang daripada 150 ringgit sebulan. So they try to plant things where they are. Itu mereka ada membuat tanaman juga. Okay? So these pastors are really faithfully doing the work of God. Pastor-pastor ini melakukan kerjaan Tuhan dengan begitu setia sekali. Okay? Together with the church, we also have a school. Bersama dengan gereja kita juga ada sekolah. Okay, these are the teachers of the school. Inilah muka cikgu-cikgu untuk sekolah. The teachers of the school also are very not much paid. Begitu juga guru-guru di sana tidak gaji juga tidak besar. This is an African teacher here. Inilah guru Afrika. a white teacher. Yang berkulit putih, cikgu yang berkulit putih. You know Africans like Chinese like us. Orang Afrika suka sangat orang China seperti kita. They treat us like white people. Mereka melakukan kita seperti melakukan orang berkulit putih. Even though we are yellow, but they think we are white. Walaupun kita kuning, tapi sawo matang, tetapi mereka memikirkan kita adalah putih. Some of the African children have never seen Auntie and I like white people.
Sebenarnya ada budak-budak yang tak pernah nampak yang putih seperti kita. The first time auntie went there, the children look at her, they got a shock. Pertama kali budak-budak melihat nanti dia terkejut. They saw all the black people suddenly, a white, like a Mereka ghost. melihat semua berkulit hitam, tiba-tiba ni ada kulit putih datang. That we are investing into the next generation. Kita melabur untuk generasi yang seterusnya. Because a lot of them don't manage to go to school. Ramai di antara mereka tidak dapat pergi ke sekolah. And so the church starts the school. Oleh itu gereja memulakan sekolah. And there are almost 200 students in our church in the school. Kira-kira dalam 200 orang di dalam sekolah yang kita ada. This one is the West Africa football team. Ini kumpulan tim Afrika Barat. They have pemain bola. two imported foreign players. 2 pemain import dari luar. Okay. Hallelujah. So, my dear brothers and sisters, number one for every one of us is to invest your talents and put it to work. Saudara-saudari, hal yang paling penting bagi kita ialah talenta kita harus kita kerjakan. Auntie and I are putting our talents, our time, our investment into this West Africa churches. Auntie dan saya melakukan dan memberi melabur pada gereja di Afrika Barat. And when we are doing the pastors' discussion, training, etc., I ask them, hey, how many churches do you want to plan? How many churches do we want to get to in the year 2030? Saya juga berbicara dengan mereka pasal ini dan bertanya kepada mereka berapa gereja yang mereka ingin bangunkan dalam tahun sehingga 2030. I said right now we have 23, right? Sekarang kita ada 23 gereja. And so they have set a vision for 100 churches. Mereka letakkan visi 100 gereja. I'm getting and encouraging them to put their talents to work. Saya mendorong mereka untuk meletakkan talenta mereka untuk So this is dikerjakan. how we invest on earth. Beginilah cara kita untuk melabur di dunia. Our time to these people. Masa kita untuk orang seperti ini. Next slide, please. Thank you. Never mind. Go to the next one. Okay, brothers and sisters, when there is momentum, it makes life more interesting. Mesti ada momentum yang menjadikan hidup kita menjadi lebih If we menarik. stay in church for 10 years, Ketika kita berada di gereja 10 tahun, yes, we are looking after our family. ya kita memang melihat menjaga keluarga kita. Yes, we are looking after our career and our job. Ya kita melihat pekerjaan kita dan karya kita. Nothing wrong with that. Tak ada yang salah dengan itu. But when you invest into lives Tetapi ketika Anda melabur di dalam and you kehidupan invest into the kingdom of God, dan Anda melabur di dalam kerajaan Tuhan, I tell you, it changes something in your spirit. saya mengatakan kepada kamu ini akan merubahkan sesuatu di dalam roh Anda. You grow in your faith. Anda akan bertumbuh di dalam You iman. grow in your talent. Anda akan bertumbuh di dalam talenta. And you grow in the power of God. Dan Anda bertumbuh di dalam kuasa Tuhan. You grow in the power of God. Anda bertumbuh di dalam kuasa Tuhan. I spoke to you about West Africa. Saya berkata kepada Anda And tentang Afrika Barat. when we were there, the Pastor Sunny, Bila kita ada di sana, yaitu Pastor Sani, he said, I want to build a new class, a new building for the Form 5, Form 6 and Form 7. saya ingin membuat 6, 7. kelas untuk Form 5, 6, Okay. and He 7. wants to do the big secondary, the higher education. Dia ingin membuat satu untuk pendidikan tinggi. So he told me, I asked him, so how much money do you need? Saya tanya dia berapa uang yang Anda perlu. He says $50,000. Dia kata $50,000 $50,000 dolar mereka. So I went back to our church in Kuala Lumpur. Saya balik ke gereja kita di Kuala I was Lumpur. preaching in the Mandarin church. Saya berkhotbah di gereja Mandarin. I said, hey, let me show you, they want to build a building. Saya katakan mereka ingin membangun bangunan. Within 1 month, Dalam tempoh sebulan, I got $10,000. saya ada $10,000. So they already started the project. Mereka sudah pun memulakan projek ini. I don't know where the rest of the money is going to come, but it's going to come. Saya tak tahu uang selebihnya dari mana datang, tetapi saya So, tahu yang brothers akan and datang. sisters, when you make things happen, Saudari, bila Anda membuat sesuatu terjadi, you see the power of God. Anda melihat kuasa Tuhan. Amen. Amin. So the power and the gifting of God is not meant to be kept inside. Kuasa yang Tuhan beri dan talenta yang Tuhan bagi bukan untuk kita simpan di You know, dalam. many times we do church, we just want to heal the Christians.
Bila kita ingin membuat gereja, kita Heal the Oh, Christian. ingin menyembuhkan Kristen. Don't kill the Christian. But the power of God works the best outside. Tetapi kuasa Tuhan bekerja dengan lebih baik di luar. How many say amen? Siapa kata amen? We are equipped here to bring it outside. Kita dipersiapkan di sini untuk membawanya keluar. Hallelujah. Hallelujah. Okay? So momentum, when we make things happen, it makes life and faith interesting. Momentum bila kita membuat terjadi, ya menjadi hidup kita menjadi lebih My menarik. second point, last point. Yang kedua dan yang Okay. terakhir. Second is, not only do we put it to work, but we want to reap the fruits and the results. Bukan hanya kita ingin dia terjadi, tetapi kita ingin menuai buah dan hasil. We want fruits and results. Kita mau buah dan hasil. Okay? Tell the person next to you, fruits and results. Buah dan hasil. If I'm just preaching and preaching and preaching, I don't want just to preach. Kalau saya berkhotbah, saya bukan hanya mau berkhotbah sahaja. I want to preach for transformation. Saya ingin berkhotbah agar ada perubahan. I want to preach for results. Saya ingin berkhotbah agar ada hasil. Either we grow up, Sama ada kita grow dibangunkan, up. Yeah, we want to see people grow up through the word of God. kita ingin melihat orang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Right? So God is interested to really see fruits and results. Tuhan sangat tertarik untuk melihat buah dan Again, hasil. verses 16 and 17. Next slide, please. Ya, ke-17 hingga 18. The Bible said they went immediately to work, and as they worked, the Bible said they gained 5 more. Orang ini membuat talentanya terus terjadi dan dia menambahkan lagi 5 lagi. Brothers and sisters, I am sure every one of us are motivated the same. Saudara-saudari, saya percaya semua kita ada sama. When you put in your effort, Bila Anda letakkan usaha Anda, you want to see results. kita ingin melihat hasil. How many say amen? Kata amin. Right? For us who are parents, Bagi kita yang ibu bapa, every hour, every energy, every motivation you put into your children, setiap jam, setiap usaha yang kita letakkan kepada anak kita, you want to see them grow up, right? kita ingin melihat mereka bertumbuh, You kan? want to see them do something useful, right? Kita ingin melihat mereka melakukan sesuatu yang Every one menggunakan. of us are the same. Semua kita sama. So same for the kingdom of God. Sama juga dengan The kerajaan 5 Tuhan. gain 5. Yang diberi 5 akan mendapat 5. The 2 gain 2. Yang 2 mempolehi 2 lagi. And if you read the rest of that chapter, Jika Anda membaca seluruh bahagian itu, when Jesus talked to the 5 and he spoke to the 2, ketika Yesus mengatakan yang 5 dan yang 2, the Bible said very clearly, Alkitab menjelaskan dengan jelas he sekali. says, come into my rest, come into my kingdom. Dia katakan datanglah kepada kerajaanku, And he gave them some more. dan dia membagi lebih lagi. He gave them some more. Dia memberi lebih lagi. And so, brothers and sisters, if you and I focus like this for the kingdom, Saudara-saudari, jika Anda fokus kepada kerajaan Tuhan, God sees your faithfulness. Tuhan melihat kesetiaan Anda. God sees your sacrifice. Tuhan melihat pengorbanan Anda. God sees your willingness. Tuhan melihat kesanggupan Anda. And he will help us with the results. Ia akan menolong dengan hasil. He will help us with the fruits. Dia akan memberi kita buah. Okay? Can I just move on to the next slide, please? Brothers and sisters, let's continue to reap fruits and results. Mari kita terus menuai hasil dan buah. Okay? And the next slide, please. Because fruits and results motivates us. Kerana hasil dan buah akan memotivasi When you kita. see the results, you are motivated. Bila Anda melihat hasil, Anda akan dimotivasi. When you see the fruits, you are motivated. Bila Anda melihat buah, Anda akan dimotivasi. Are you with me? Anda dari saya? I give you an example. Our brother Contohnya. Adelan again. Adelan. You know, as he is leading the praise and worship, Ketika dia memimpin pujian dan right? sembah, He is excited here. Hallelujah. dia bersemangat di sini. Haleluya. And if we look at all of us, Dia lihat semua kita, we are like, kita seperti hallelujah. You think he'll be excited to keep dancing? ada semangat untuk terus. After a while, he also won't dance anymore. Lepas seketika dia pun tidak mau lagi menari. You with me? Anda dengan saya? Right? So once you and I create that fruit and that result, Ketika kita menyatakan bahwa buah dan hasil itu, if our brother Adelan see, he look at us and we are hallelujah. ketika
berada dalam melihat will- kita dan dia it melihat will- kita haleluya. It will certainly motivate him. Dan kita percaya dia akan bersemangat. Next week or next time he lead, he will prepare 40 hours. Seterusnya ketika dia melakukan lagi dia akan mempersiapkan 40 jam. So, brothers and sisters, fruits and result motivate us. Saudara-saudari, buah dan hasil memotivasikan kita. Can you lead us to that video? Ada video, kita Okay. tengok video. This is the African choir. Ini adalah choir dari Afrika. Okay, back to this young man here is Billy. Orang muda ini nama dia Billy. Billy, I managed to get him to Malaysia, and he trained in the Bible school for 5 years. Billy, kita bawa dia ke Malaysia untuk belajar Alkitab selama 5 Sorry, tahun. belum. The one in green on the left hand side there. Yang berbaju hijau yang sebelah kiri. Billy is a young man, a very potential young man. Billy adalah orang muda dan orang muda yang begitu berpotensi. So I managed to get him to study in the Bible school. He did 4 years theology and then 5th year masters. Saya berjaya bawa dia untuk belajar 4 tahun teologi, lepas itu ambil master. I'm investing in him because he will invest for the future of Liberia. Saya melabur kepada dia kerana dia adalah pelaburan untuk Liberia. It will be a long time before he can come and spend years in Malaysia. Oleh itu dia menghabiskan masa begitu lama di Malaysia. Today, Billy has already, 3 years ago he went back. 3 tahun lepas dia kembali. Today, Billy has a church of more than 100 people. Dia ada gereja yang telah ada 100 lebih orang. Okay? Hallelujah. Haleluya. And it's 100 young people. Yaitu 100 orang muda. Okay? And he's already training these people. See, he impacts the choir. Dia melatih orang ini, tengok dia beri imputasi kepada choir. Just now the football team, Auntie and I are the foreign players. Tadi ada pasukan bola, ada pasukan import luar negara. Billy is the initiator of the youth activities. Billy seorang yang membuat inisiatif untuk aktiviti So orang muda. this is what I mean by investing. Ini yang saya maksudkan dengan pelaburan. Ask God lead you to the right person. Minta Tuhan untuk memimpin Anda And kepada orang they yang will betul. multiply. Lepas itu Anda akan Okay, bertumbuh let me show berganda. you the other slide. Next slide, please. Next slide. This one is not Billy. This one is Joe Gali. Nama dia Joe Gali. Joe Gali, Okay. ya? And then Auntie and I invested in Joe Gali with an agricultural degree. Kita melabur kepada Joe Gali, bagi dia untuk ijazah pertanian. Okay. So now Joe has put his talents to work. Sekarang Joe telah membuat talenta dia bekerja. He terjadi. He managed to rent a farm about more than 2 acres or more. Dia membuat ladang dalam 2 ekar. He's growing cocoa. Dia menanam koko, He's growing vegetable. menanam sayur-sayuran. He's thinking of oil palm. Begitu juga ada sawit. He's thinking of entrepreneur. Bagaimana dia menjadi pengusaha. And he helps the orphanage Dia membantu-bantu anak yatim. to share with them the gospel and the love of God. Mengungsikan mereka kasih Tuhan. And this time in February, I told Joe, I want you to train our people. Bulan Februari lepas saya mengatakan kepada Joe, kamu harus melatih orang-orang kita. Okay, you teach them how to grow food. Ajar mereka bagaimana menanam tanaman, So menghasilkan makanan. this is again our investment into Joe. Ini adalah pelaburan kita kepada Joe. So brothers and sisters, Auntie and I are using our time, using our talents, using our experience. Nanti dan saya membuat masa pengalaman kita. Our motto is MOMO, Momo. Moto kita adalah Momo. And you want to add one more, Mo. Tambah satu lagi, Momo. Multiply others who can multiply others to multiply others. Gandakan orang ini untuk menggandakan satu lagi, untuk menggandakan yang satu lagi. Can I give you Mo? Boleh saya bagi Anda Momo. Whatever you do, Apapun yang Anda lakukan, whatever you are doing, apa yang Anda sedang lakukan, look for somebody whom you can multiply.
Lihat kepada seorang yang Anda boleh gandakan. So Joe is multiplying. Joe sedang berganda. Billy is multiplying. Begitu Billy sedang melakukan penggandaan. So you multiply this person. Anda gandakan orang ini. Sirit will go and multiply another person. Sirit akan menggandakan orang lain And lagi. they will multiply others. Begitu dia akan menggandakan orang Let me lain say lagi. amen. Siapa kata Let me say amen? amen. Okay? I am looking at people that I can multiply. Saya melihat seseorang yang boleh saya gandakan. So, next slide please. 2 more slides to go. Brothers and sisters, when we look at the gospel, Jesus is interested in fruits and results. Bila kita melihat Alkitab, Tuhan Yesus sangat tertarik dengan buah dan hasil. When they fed the 5,000, Dia memberi makan 5,000. they counted 5,000. Mereka kira dalam 5,000. They counted at least 12 baskets. Mereka mengira dalam 12 bako. They counted the 5 fish. Ada 5 ekor ikan. They counted the 2 loaves. Hanya 2 buku roti. God is interested in details. Tuhan sangat berminat untuk sesuatu yang spesifik, detail. Fruits and results. Hasil dan buah. In Acts chapter 2, Di dalam Kerja Rasul yang kedua, it's very clear. It was 3,000 believers. sangat jelas 3,000 orang percaya. So I want to encourage you as I come to a close. Saya ingin menggorong Anda ketika kita datang kepada Brothers and penghujung. sisters, this is a way we can invest our life. Saudara-saudari, inilah cara boleh kita melabur The hidup kita. time God has given to you. Masa yang Tuhan beri kepada The kita. experiences God has given to you. Pengalaman-pengalaman yang Tuhan The beri kepada kita. talents God has given to you. Talenta yang Tuhan beri kepada kita. You know what God said about the person with one gift? Kamu tahu apa yang Tuhan katakan dengan orang yang mempunyai satu talenta? Jesus scolded that person. Dia with marah one gift. kepada orang itu. He called that one, you wicked and unfaithful servant. Dia mengatakan kamu orang tetap hamba yang tidak setia. So in closing, the last slide, Yang brothers and penutup. sisters, God expects us to be faithful. Tuhan menjangkakan kita menjadi orang yang Okay? setia. The day will come when we will stand before Him. Tetap ada satu hari yang akan datang, kita akan berdiri di hadapannya. That will be Revelations that I mentioned, the book of Revelation. Inilah buku Wahyu yang saya maksudkan. He will look at all that we have done. Dia melihat apa seluruhnya yang telah kita He lakukan. will ask us, have we been faithful? Ia akan mempertanyakan kepada kita, ada Have we kita tetap been, setia have we been doing? dengan apa yang kita lakukan. And what are the fruits that we are bringing? Apakah buah yang hasil yang kita bawa? Let's pray. Mari berdoa. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Lord. I hope that the Holy Spirit has been speaking to you. Saya berdoa agar Roh Kudus berbicara kepada Anda. Brothers and sisters, while we are living on this earth, Saudara-saudari, ketika kita hidup di bumi ini, whatever God is going to train you and equip you, apapun Tuhan latih kita dan perlengkapi kita, whatever God is going to continue to faithfully entrust to you, apapun Tuhan terus-menerus yang Dia percayakan kepada kita, I want to encourage you, don't waste your time. saya katakan kepada Anda, jangan membazir waktu Don't Anda. waste your talent. Jangan membazir talenta Anda. Don't waste the resources. Jangan membazir sumber yang Anda ada. Use it to multiply. Gunakannya untuk menggandakan. Use it faithfully. Gunakan dengan setia. Use it to say, God, I want to delegate it to I want to entrust it to your kingdom. Katakan pada Tuhan, saya ingin percayakan untuk kerajaan Engkau. Let's pray together. Mari berdoa bersama-sama. Hallelujah. Haleluya. Praise you, God. Puji Praise Engkau you, ya Tuhan. God. Haleluya. Praise you, God. Jesus, hallelujah. Yesus, haleluya. I believe God has asked me about this message. Saya percaya Tuhan ingin saya menyatakan pesanan ini. Some of you, God is asking of you, Setengah dari kamu di sini Tuhan ingin mempertanya kepada kamu. will you dedicate yourself to me? Adakah Anda ingin mendedikasikan hidupmu kepada saya? Will you give yourself to me? Adakah Anda akan memberimu hidupmu kepada saya? Give me your time. Beri masa Anda. Give me the talents that I've given to you. Dengan talenta yang telah saya berikan kepada Anda. Give me your heart and your willingness. Beri hati Anda dan kepada saya. I believe that's what God is saying for my first prayer. Ini yang saya percaya Tuhan ingin berikan di dalam doa yang pertama ini. Okay, everybody closing your eyes to Setiap orang pray. tutup mata. If that's you, I want you to raise your hand and you can put it down again. Jika itu ada Anda, angkat tangan, lepas itu turunkan balik. Okay, kepada Tuhan. Siapa tu? Is there anyone here? You say yes, yes.
Hallelujah. Saya I think bagi just keep the light open boleh kah? Can I just have the light? On api. Api boleh. Okay. Kita semua berdoa. If God is speaking to you Jika ingat Tuhan berbicara kepada Anda, and you say, yes, I want to give myself to you, katakan saya ingin memberikan hidup saya angkat kepada tangan, Anda. angkat kanan, Ya, raise your tangan hand kepada Tuhan. Ya. to the Lord. Okay, sila angkat tangan. Please raise your hand. Oh, thank you, thank you, thank Terima you. kasih, terima kasih. Amen, amen, amen. Terima kasih, terima kasih. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. I wait 1 minute. 1 minute. If anyone want to live, you raise your hand. Terima Lagi kasih. yang ingin mengangkat tangan. Amen. Thank you. Amen. Okay, I'm going to pray now. Saya ingin berdoa sekarang. Father, you see those hands that are lifted up. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang telah diangkat. I pray in Jesus' name. Saya berdoa di dalam nama Yesus. God, you consecrate this gift. Tuhan, Anda terus Tuhan memakai talenta mereka. God, I pray that you will honor their sacrifice. Akan memuliakan Tuhan pengorbanan mereka. God, I pray, Lord, that you will anoint them. Tuhan, kau urapi mereka. And they will rise up to a new level. Mereka bangkit kepada level yang baru. Father, I pray, Lord, today Saya berdoa pada hari ini Bapa. that you will see, Lord, each of these lives. Anda melihat setiap hidup-hidup ini I ya Tuhan. pray for the protection of your call. Perlindungan untuk panggilan Engkau. I pray, Lord, for the multiplication you're going to Saya give them. berdoa untuk pergandaan yang akan kau berikan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. In Jesus name. Dalam Number nama 2, Yesus. second Kedua, group of people. Second group of people. kumpulan yang kedua. For some of you who are already serving, Ada di antara Anda yang memang telah melayani. you're already moving with God. Anda memang telah bergerak bersama I Tuhan. believe God wants to say to you today, Saya percaya Tuhan ingin mengatakan kepada Anda hari ini. the next season will be season of multiplication. Musim yang seterusnya adalah musim penggandaan. God wants to entrust to you Tuhan ingin mempercayakan kepada Anda. more than what you are able to do now. Lebih daripada Anda yang sanggup lakukan sekarang. Maybe God move you into something new. Tuhan menggerakkan Anda kepada sesuatu yang Maybe baru. God wants you to multiply others as well. Tuhan mau Anda menggandakan orang lain Okay? juga. So if you feel God is speaking to you, number 2, Anda merasakan Tuhan berbicara kepada Anda. I want to add you again. Please raise your hand. I Saya want to minta pray for Anda you. untuk angkat tangan lagi. I want to pray for you. Saya ingin berdoa kepada Anda. Alamalala bararanda laba, ekarana mashanda laba laranda, ula malaranda laba laranda. Yes, Lord. Yes, God. Ada lagi? Ada tangan lagi? Sila angkat. Ya, terima kasih. Ada lagi. Saya akan berdoa. Terima kasih. Thank you. God, I pray in Jesus' name. Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus. God, I pray for multiplication. Saya berdoa untuk I penggandaan. pray for greater fruitfulness. Saya berdoa untuk buah yang lebih lagi. Lord, let them into a season of expansion. Tuhan, bawa mereka kepada musim perkembangan. In Jesus' name, by the power of the Holy Dalam Spirit. nama Yesus, dalam kuasa Roh Kudus. God, you expand them, you anoint them right now. Urapi mereka sekarang ya Give Tuhan. them the anointing and the skills to do it. Bawa bagi mereka urapan dan skill mereka Tuhan. Give them, Lord, team members to be able to do it with them. Beri mereka ahli-ahli yang akan mampu bersama melakukan dengan mereka. Lord, in Jesus' name. Tuhan, In di dalam nama Jesus' Yesus. name. Di dalam nama Yesus. Amen. 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 My third, last prayer Yang ketiga, yang terakhir doa for saya. spiritual gifts. Karunia rohani. Spiritual gift. Some of you say, Karunia God, roh. I really want to see a new spiritual gift. Anda mengatakan saya ingin menerima untuk talenta roh yang baru. Or you want to enhance this spiritual gift. Untuk meningkatkan talenta roh baru ini. Okay, spiritual gift. If that's you, you Jika raise itu your ada, hand again and say, yes, Lord, I'm angkat asking, tangan. I'm praying, I want a spiritual gift. Saya ingin talenta rohani. Anybody? Yes, thank you. Emmanuel, Masih, Siapa? yes, Yes. yes, yes. Supernatural, ah. Yang luar God is biasa. going to impart to you. God is going to Tuhan help akan you. beri sesuatu yang luar biasa dalam hidup kamu. Kalamashandala Kuasa yang luar balahi biasa. karamaranda. Shikarabarala. Ela malasi karabarandala. E karamasi karabaranda. E ramasi karabarandere. E ramahi karabayanda. E karanamasi karabaranda. O paramasi karabayanda la malarande. Hallelujah, 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 God. Oh
Oh, Ramasika Bararandara. Father, in the mighty name of Jesus, Di dalam nama Yesus, I call, oh Lord, from the throne of heaven, saya ingin meminta dari tahta di Holy surga. Spirit, come and anoint this. Roh Kudus datang untuk Holy urapan. Spirit, invest into this. Agar Roh Kudus turun di Your supernatural gift, yang talenta yang luar biasa. the gift from heaven, Talenta dari the surga. gift from your throne, Talenta dari tahtamu. gifts of the Holy Spirit, oh God. Talenta dari Roh Kudusmu ya In the Tuhan. mighty name of Jesus. Di dalam Oh, Ramasika Baranda, Hambalarika Rababa Baranda, Haparadianda Labalaranda, Jesus. Oh, Sana Malahika Rabarande, Ekaranda la Malahika Rabaranda, Oh, Ramasika Rabaranda. Thank you, God. Terima kasih Thank Tuhan. you, God. Thank you. Terima kasih In Tuhan. Jesus' name. Dalam Can nama we Yesus. can we sing the last song? Adelan, come on. The last song that I want to offer my life to you. I want to give the Lord. Sing that one. Okay, let's sing it together Mari and kita nyanyi bersama-sama. let's offer ourselves to the Lord. Mari kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Aku berjalan bersamamu.